So hello guys, today is February 1, 2025 and it's already 9:40 p.m. and before this day ends, I would like to say this to you that I am so happy, I'm so glad that you are still here. Nalipay gid ko that you are doing well. Nalipay man ko kay imagine last month, January, damo problema, damo kaging agyan sa imong kabuhi, no kag imagine nga do hindi mo na kaya kay tam-an ka damo, tam-an ka budlay, kag I know that feelings gid guys. So I can say gid nga I am so proud, I am so happy nga nalampasan mo to tanan and you are so braver than you think kid. Abi mo hindi mo makaya pero look at you. You are still standing. Nga maiso, imagine, na kaya mo to tanan. And no, I hope you have a lot of realizations last month. Kag damo ka gid may natun-an, na damo ka lesson nga natun-an. I hope nga those things, those lesson, you will continually to engrave it in your heart. And those lesson nga imo nga natun-an will fuel you continually nga magpadayon sa imong nga kabuhi, nga magpadayon sa paglabot sa imong mga handom, sa imong nga kabuhi. Those lesson nga imong natun-an will continually makes you a humble person, ng taho nga may pinaubuson nga tagipusoon, kag maghatag ini sang passion para sa imo, para sa mga handom pa nimo nga gusto malabot sa imong kabuhi. And I know it guys nga damo gid kamo handom, damo gid kita handom sa atong kabuhi. And I also believe nga tanan ina matabo gid proper time, no kay there's proper time for everything. And as I said gid nga don't rush yourself, no, hindi pagdalia ang imong kabuhi, no hindi pagdalia ang imong kabuhi, no? Ang imong plano maabot gid na, no? Ang tanang mga plano sa imong kabuhi maabot gid na pag hindi gid pagdalia, no? Take a break, kag take a pause gid sa imong life. Doubt hindi gid, na hindi gid pag-compare imong self sa iban. I tell you guys, you have your own unique timeline. May timeline ka gid sa imong ah, plano sa imong kabuhi. No, hindi gid, no? Hindi gid ipag compare ang imong life sa iban. I tell you, you are unique and there's a proper time for everything. And magpadayon pagid sa imong panglakatan sa imong kabuhi. In addition, I pray and I hope that you will continually reach your goals, your plans this month of February. Nga imo tanan nga mga plano nga wala mo nahimo sa January, mahimo sa bunga bulan. I am rooting for your success, for all your success guys. I am rooting for your peace, maturity, growth, good mental health, stability, progress sa imong life. And always remember that don't compare yourself from the other. No, hindi gid ipagkumparar ang imong kabuhi sa iban. If nakita mong iban nga grabe ng progress sa ilang kabuhi, o nakita mong grabe na ka stable sa ilang kabuhi, don't be hard on yourself. I hope nga ang tanan nga mga plano mo gid na sa last month mahimo mo subong nga bulan. I firmly believe gid nga you can do more. You are able to do more. No, there's so much in you, pagid. So keep reaching higher, keep doing better. Don't let the circumstances hinder you. Hindi gid pagayain ang mga circumstances sa imong kabuhi magahinder sa imo or magasagaba sa imo sa paglabot mo sa imong mga gusto sa imong kabuhi. Kag I am also rooting sa imong mga passion sa imong life. No? Do what it takes na muagid ang mga butang nga gusto mo kag ang mga butang nga maayo gid. Lastly, big hugs to those person nga may ging undergo, nga may ging agyan last month
sa imo nga mga pagibi, sa imo nga mga luha nga natulo sa imong mga mata, sa tanan mo nga mga self-doubts, sa imo tanan nga mga fear nga na-overcome. Big hugs to you guys. So, amo lang I hope it will continually to inculcate those words sa imo nga mind, sa imo nga life gid. Kag mamba ko lang sa imo, padayon gid.